ଆଉ ଆଲୋଚନା କରି ପଦେ ଦେବ କହିଣ ଆଉ ତୁ ଯେମିତି କି ବାପ ମୁଁ ସେମିତି ହେ ବୋଇଲେ ତମେ ହେବି କେମିତି ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବଳିଛି ମତି ପଦେ ପଦେ କରି ଏବେ କୁହ ଝଟତି ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଲାଣି ମତି ଗୁରୁଦେବ ହେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଲାଣି ମତି तू हे बोले मु हेबी किंदी तू हे बोले मु हेबी केमिति आ अतबे मन देई सुनो हे गायक भूषण छंद करी जाबे पचारिलो प्रश्न तू जिमिति पुणी मु सिमिति हे बोइले मु तो हेबी किमिति भारत टिकी कहूची तुम्हंगु आलोचना करी पद बुझाए तुम्हंगु दिलीप राजा थिले गोटिए राजन मुर्ग एक राजा ये गले एक दिन दिलीप राजा मुर्ग यारे मरिले जोड़िए राणी तांको छंदी घरे ये तो विधवा पुणी से विधवा बालुका पूजा नीति करती ओबा विचार करिले से दिन देव गण एठू सम वंशटा जाऊँची बुढ़ीण किमिति वंश पुणी होइब रक्षा विचार करिले पुणी सर्वदेवा शंकर देव गुड़ा किण कहिले शंकर देव गुड़ा किण कहिले दुई नारी सेवा करती गंगा तीरे
যদি এ দিগরে তুম্ভর নাহি মন যদি এ দিগরে তুম্ভর নাহি মন আলোচনা কর মোর বাপ ধন পদ্মপুରାଣରୁ କହୁଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପଦ୍ମପୁରାଣରୁ କହୁଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗୁଣାକାର ଝିଅ ନାମ ସୁଲୋଚନା ଦେଖୁ ସାତ ସାଗର ପୁଣି ବେରୁଆ ନାଳ ଆର ପଟେ ଅଛି ଗୁଣାକାର ଦଣ୍ଡଧର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନାମ ତାର ସୁଲୋଚନା ପୁରାଣ ହୋଇବ ସିନା ଏତି ଘରେ ବାବୁ ହେ ନ ହବ ପୁରାଣ ଆଉ କେଉଁ ଦିକେ ଅଛି କର ଅନୁମାନ ତୁ ଯେମିତି ପୁଣି ମୁଁ ସେମିତି ହେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ତ ହେବି କେମିତି ସୁଲୋଚନା କଥା କହିଲି କାଟିଦେଲ ଭାରତ କହିଲି ତୁମ୍ଭେ ମନା କରିଲ ରାମାୟଣରେ କି ଭାବ ଅଛି ଏହି ପଦ ଫିଟି ଯାଉ ତୁମର ନାଦ ରାମାୟଣ କହିଲେ କି ମନ ଜୀବ ପାଇ ପଦେ ପଦେ କରି ହେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସଙ୍ଗତରେ ରାମଲ ଚଳିଗଲେ ଗଙ୍ଗା ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ନାବିକ ନାବ ଧରି କୂଳରେ ଜଗି ଅଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାବରେ ଗଲେ ବସି ନାବ ତ ବୁଲାଇଲା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାତ ବେଢାଇ ବୁଲାଇ ଦେଲା ସେଠାରେ ରାଗ ପଡ଼ିଲେ ଏ ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ନାବଟା କି ପାଇଁ ଦେଉ ବୁଲାଇଣ ଥିବର କହିଲା ଶୁଣ ହେ ସୌମିତ୍ରୀ ଜାଣିବ ହେ ଆମ୍ଭର ନୀତି ଏ ଦିଗରେ ମନ ମୋର ନାହିଁ କିଛି ଆଉ କେଉଁ ଦିକେ ଅଛି ବୁଝେଇ କହିବତି ଯଦି ଏ ଦିଗରେ ତୁମ୍ଭର ନାହିଁ ମନ ଆଉ ଏକ କଥା ଯାଉଛି ବୁଝାଇଣ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଲା ହନୁମାନ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଲା ହନୁମାନ ଯାଉ ତୁମର ହେ ବାଣୀ ବଚନ ନାରାୟଣଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ ହେଲା ଦୁଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏକ ଦିନେ ଭେଟ ହେଲା ଦୁଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏକ ଦିନେ ଭେଟ ହେଲା ନାରାୟଣ କହିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଗରୁଡ଼ ଏ ଦିଗରେ ବାବୁ ହେ ମନ ନାହିଁ ମୋର କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ତୁମେ ଯାଇଛ ବୋଳାଇ ରାମାୟଣ କହିଲି ଯେବେ ମନ ପାଉନାହିଁ ହନୁ ଗରୁଡ଼ ରହିଅଛି ସେଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ପଦେ ମତେ ଦିଅ ବୁଝାଇ ରାମାୟଣ ଅଛି ରାମାୟଣ ଅଛି ଆହୁରି ନାଗ ମାସେ ବାନ୍ଧିଦେବ ବୀର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଡ଼ିବେ ହୋଇବି କଳିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମନ ପାଇବ ତ ନାହିଁ କହିଲେ କିଛି ଆସୁଛି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଅଳ୍ପ ଆଉଛି ଆଉ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ଗରୁଡ଼ ଆସିଲେ ନାଗ ପଳାଇବ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ପୁଣି ଦେବ ତାରା ଘବ ଏ ଦିଗରେ ଗଲେ ମନ ମୋର ନ ପାଇବ ଏଇଟା ହବନି ହେବି କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଗୌତମ ଝିଅ ନାମ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଜନା ଅଞ୍ଜନା କହିଲେ ମନ କି ପାଇବ ସିନା ଏ ଦିଗରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହିଁ ମନ ଆଉ କେଉଁ ଦିକେ ଅଛି କର ଅନୁମାନ ରାମାୟଣ ଦେବି ପଣି ରାମାୟଣ ପଦ ପଚାରିଲ ବାପ ଅଞ୍ଜନା କହିଲି ନ ପାଉଅଛି ଦେଖ ତୁ ଯେମିତି ପୁଣି ମୁଁ ସେମିତି ହେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ତ ହେବି କେମିତି ହେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ତ ହେବି କେମିତି
আচ্ছা সুবর্ণখা কহিলে কি অন্টিব মন এ দিগরে গলে ন হইব পুরাণ যদি এ দিগরে তুমর মন নাই নবকুশ কথা কি কহিবি বুঝাই যদি এ দিগরে তুমর নাই মন হালিয়া করি দেল পচারি পুরাণ হবনি 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 রামায়ণ রে গছি রামায়ণ যাইরি মহাভারত রহিও লয় দেই শুণ মোর গায়ক নন হে গায়ক মন্ডন ছন্দ করি পচারিল সুন্দর কারণ ভীমর নন্দন নাম ওঠে ঘট কচ হে ওঠে ঘট কচ সুর সুন্দরী কথা কি কহি দেবি আজ ঘট কচ দিগরে নাই মোর মন আউ কেউ দিগে অছি হে কর অনুমান রামায়ণ একারে তুম্ভ অছি মতি রামায়ণ ভিতরে অছি যমতি ভারতরে সরিব তুম্ভর কিরতি কিয়ে সে অছি পুଣି রামায়ণ রে তু যেমিতি পুଣି ମୁଁ ସେମିତି হে বইলে মু তো হেবি কিমিতি লয় দে শুণ হে গায়ক মন্ডন যদিন লক্ষ্মণ শক্তি মারিলা রাবণ বিশল করণী পাই গলা মারুতি গন্ধ মার বাপা উঠুছি काय गोटे पदरू कहल कहीं पदरू कह रामायण को हाँ रामायण भारत जीव तेबे जारा सबର କଥା କି ଦେବି ବୁଝାଇ এ দিগরে গদ্য মন মোর নাই শিয়াଳି লতারে দোଳି ଖେଳିବେ ନାରାୟଣ এ দিগরে গদ্য নাই মোর মন যারা সবর যো বিন্ধি দেব বাণ যারা সবর যো বিন্ধি দেব বাণ যদি এ দিগরে তুম্ভর ନାହିଁ মতি কিপରି ଲେଖିଦେଲା ରାମାୟଣ ପୋଥି কিপରି ଲେଖିଦେଲା ରାମାୟଣ ପୋଥି ତାରାର ମାକୁ କିବା ଅର୍ଥ କରିବି କିଏ ବା ମନ୍ଦ ଧରିକି ମୁଁ ଆଣିବି କୋଠାରେ ମନ ହେ ଗାୟକ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଯାକ କଥା ନାହିଁ ବୋଲ ସଭାର অরণ্য কাণ্ডরে রয়েছে এ পুরাণ টিকে অনুমান করি নিও মহাভারত গুজাণ অরণ্যকাণ্ড অরণ্য কাণ্ডরু মহাভারত কু নব তেবে বাবুরে সিয়ে সেবে হইব নাই আজ্ঞা অরণ্য কাণ্ডরু মহাভারত গলে যাই পূর্ণ হব নাই সে দিকে গলে মনে হবনি হবনি হ্যাঁ ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇ ରାମ ବନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି
आगरे लक्ष्मण पुणी पछरे दाशरथी हाँ गोपाल पिला माने गोगोष्ठ करिन हाँ रही से दिन पुणी घोर बन हाँ राम कहिले शुण रे लक्ष्मण तृषा लागिलानी रे जल गुआण से दिन लक्ष्मण हे गले धीरे धीरे जल को खोजिले हे कहीं न पाइले गौड़ पिला माने गाई की रखी क्षीर को दहन करी भार करी मागिले लक्ष्मण दियो मंदे क्षीर मना करी देले से दिन गोपाल कौड़ी देले पुणी क्षीर को देबू नदेले आंबे किमिति क्षीर को देबू से दिन लक्ष्मण विचार करिले पुराण न होइब दहेले आउ केउ दिग मान कर भले आउ कोठे रही गला अरण्य कांडर कोठे रही गला अरण्य कांडर केते दुख पाइबे बन बुली रघुवीर अरण्य कांड जाक अरण्य बुलु छंदी कोठे काकु जेबे कहि छंदी तू जिमिति कि तमु सिमिति तू हे बोले तमु जेबी किमिति अच्छा चक्रवाक पक्षी की देखिले श्रीराम पचारिले से दिन दुख कारण किए देखी अछ कि मोहर सीता को जानी थिले कह ये सीता बारता को प्रेम करुथिले चक्रवाक दुई रामगर कथा को के सुनिले नाही एइटा कहिले कि अंटिब मन यदि घरे न करले न हब पुराण आउ केहु दिगे अछि कर अनुमान अच्छा बकडिए बसी थिला ध्रुव उपरे बकडिए बसी थिला ध्रुव उपरे जोदिन सीतांगु रावण नेला बळे तळगु मथापति कांदिले बही देही लुह जाक पुणी तलरे पड़ई बक उपरे लुह पड़ी गला कला थिला बक हे धला होई गला बके बसी थिला पुणी ध्रुव उपरे रामचंद्र जाई न ताकु पचारिले जानी थिले कह सीता मो बारदा यदि करे पुराण न होइब एका पारिबी नाही गौड़ टोका बाबाजी जटाव कलकु राम जटाव कल गोपी मने होइले से बाबाजी जिगर आज्ञा रामचंद्र जटावकुल को बाबाजी जटावकुल और राम महाभारत ए जन्म रे आरे जन्म रे गोपी हेले कृष्ण हेले रामचंद्र हाँ सहस्र जो गोपी राम तो बुलु छंदी घोर कानन पंचवटी बने थिले देवता राम ऋषि मंडली माने सेठारे थिले रही रामंगर रूप को देखी देले जाई नवद्रुपा दल कांदी राम को शरीर नवद्रुपा दल कांदी राम को शरीर केड़े सुंदर दिशे पुरुष प्रबर ये पुरुष पुणी एड़े शोभावन आम्बे जदि नारी रूप करते धारण रखी जाते प्रभु भगवान ये पुरुष संगरे जदि करते केली जीवन धन्य हो जाता भरी एते बोली जटा जुट को खोली देले बेणी परी पुणी तल को लंबाइले छाती रे बांधी देले बसन गुहाणी नारी रूप होइलेनी ये जोगी श्रेणी तांकर मन को जानी देले श्रीराम
ତାଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିଦେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ଯୋଗୀ ଗଣ ତ୍ରେତୟାରେ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇଗଲ ତପି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ଗୋପୀ କାହ୍ନା ଅବତାର ହେବି ମୁଁ ସେଠାରେ କାହ୍ନା ଅବତାର ମୁଁ ହେବି ସେଠାରେ ଗୋପିକା ହୋଇଥିବ ହେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ତୁମ୍ଭର ଆମ୍ଭର ହୋଇବ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ହୋଇବ ଯୋଗୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଏଇଟା ରାମାୟଣେ କବି ଲେଖିଛି ଏ ବାପ ତୁମ୍ଭର କି ମନ ପାଉଛି ତୁମ୍ଭେ ତ ଯୋଗୀ ଆମ୍ଭେ ତ ଯୋଗୀ ହେ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭେ ହୋଇବୁ କେଉଁ ବାଗି